मानकर तांकर आज आम इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा आ इम्पोर्टाट केमी आसूँ कौन आसूँ क्यों परी तुम आसूँ 2025 क्यों क्यों क्वेश्चन आसो से सब जिनस आज आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो तुम तो एग्जाम अच्छी तो एग्जाम पूर्वर जी भी देखी जाऊँगी सी बहुत भल रिजल्ट कर कहीं यही सब ही क्वेश्चन तुम आसूँ ठीक अच्छे। जो गुड़ा सब जनइबी बर्तमान जाके जो मैंने भी जानी ना से मैंने पूरा शेष जाके देख एवं जापर जे बहुत कौन आगक बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन रही तो तुम कौ भाई क्वेश्चन आसूँ तुम मैंने एठू बर्तमान ठू जानी रख ठीक अच्छे। बेसी डेरी करवानी तो चलो प्रथम देख कौन देती प्रथम देती पाक शैशव जत्नर शिक्षा और समस्या समाधान आलोचना कर ठीक अच्छे। जो मैंने प्रथम क्लास करना शिक्षा कौन शिक्षा क्या कह जाए शिक्षा क्यों प्रकार ठीक अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्शन दि जाए सेठू जाकि देखिपार और क्लास ठीक अच्छे। तो प्रथम कथा आम जाना कथा कौन शिक्षा कौन क्या कह जाए से भल भाव जाना दरकार ठीक अच्छे। तो सेटा मेन इम्पोर्टाट कहीं तुमको क्वेश्चन भी आसो शिक्षा क्या कह जाए एमती भी सर्ट क्वेश्चन आसो तो ये हूँ तुम लंग क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो ये गोटे गला प्रथम क्वेश्चन तो आज आम के 20टी लंग क्वेश्चन डिस्कसन करिया जहाँकि तुम यही 20टी भितर ही आसो बाहर कौन भी क्वेश्चन आसो ना। देन देख से कौन कहूँ ना सेकेंड कहूँ शिक्षा अधिकार आईन जोटा कि 2009 प्रणयन क्षेत्र में थिबा समस्या और समाधान वर्णना कर शिक्षा जो आईनटा शिक्षा अधिकार आईन 2009 मसीह जोड़ा होता क्षेत्र में आम समस्या एवं समाधान सब लिखा आ सब गोटे जिन मन रख मुझे सब कहूँ बारंबार कहूँ जी भी भूल कर तार कौन हम ना रिजल्ट कमिव फल बैग में लगी पारे से कौन ना पॉइंट दे समस्त लिख लंग क्वेश्चन माने नुहे जे तुम पूरा एक सब लगिकी लिख ना पूरा पॉइंट दे लिख पॉइंट दे लिखले तुमको कौन हो ना पॉइंट दे लिखा द्वारा तुमको बहुत भल रिजल्ट मिलता है ठीक अच्छे। आउ गोटे कथा मुझे कहूँ देख तुमको धर गोटे जिनस ये पकई शिक्षा आईन अधिकार कि समस्या तुम्हें मैंने पढ़ीच शिक्षा कौन शिक्षा क्या कह जाए ठीक अच्छे। तो ताकू लिख मझे तुम मनरू लिख ठीक अच्छे। शिक्षा कहले कौन बुझ सेटा आड कर कहीं रिलेटिव रोचे ठीक अच्छे। देन देख 3 नंबर कौन देला ना माध्यमिक शिक्षा निश्चित करिबारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भूमिका बुझल ये भी गोटे भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन आपको VVI मारिक रख एपटू नोट कर रख। तापर देख 4 नंबर कौन देला ना माध्यमिक स्तर में वृत्ति शिक्षार लक्ष्य एवं उद्देश्य आलोचना कर माध्यमिक स्तर में वृत्ति शिक्षार लक्ष्य एवं उद्देश्य गुड़िक कौन कौन। तापर देख उच्च शिक्षार गुणात्मक प्रतिश्रुति राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यहाँ बारंबार आसूँ उच्च शिक्षा कौन उच्च शिक्षा क्या कह जाए यहाँ भी मतलब भल भाव देखने आस उच्च शिक्षार भूमिका कौन आलोचना कर यही ही तुम सब क्वेश्चन आसूँ आ बारंबार सेम ही जिनस टिके बुले बंगई तुमको पचार तुम सेम ही जिनस तुम भल भाव टे देखिकी आसो तमें कौन कर भल रिजल्ट कर। तापर देख 6 नंबर कौन देला जातीय पाठ्यक्रम आधार 2009 अनुसार माध्यमिक स्तर में पाक सेवा शिक्षक शिक्षा संस्कार वर्णना कर ठीक अच्छे। शिक्षा और शिक्षा संस्कार ये कौन तुम से लिख शिक्षा उपर ही लिख देख तुमको सेम ही जिनस पकाऊे बारंबार सेम ही जिनस तुमको आसो तुमने पढ़ी टी जाइए तो आराम से तुम इजी लिखिपार किटा जहाँफल तुम मनरू कि लिखिदेव जिते से तुमको 5 मार्किया थी कि 7 मार्किया थी तुम जब कि लिखिज से निहाती तुम बहुत भल रिजल्ट कर ठीक अच्छे। तो एमती ही पिला माने बहुत भल रिजल्ट कर देन देख कौन देना परीक्षा पद्धतिर नमनीयता लगी क्षेत्र लगी ए त्रुटि एवं संस्कार आलोचना कर ठीक अच्छे। 8 नंबर कौन देला देख मानविक अधिकार शिक्षार शिक्षण उद्देश्य एवं गुरुत्व आलोचना कर मानविक अधिकार शिक्षार शिक्षण उद्देश्य सेम जिनस पकाऊे देखुच। तापर देख नेक्स्ट देख आद्य बाल्यवस्था जत्न और शिक्षार अर्थ प्रकृति बन ये भेरी भेरी इंपोर्टाट यहाँ भी देखिए आसी। तापर देख 10 नंबर देख गोष्ठी को विद्यालय आणबारे थिबा समस्या मान आलोचना कर
ଦେଖ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ପକେଇବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମାନେ ଇଜି ବି ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିକିନି ଆସିଥିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଏନା, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇକିନି PDF ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ସେଠି PDF ପାଇଯିବ। ଯାହା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ PDF ନାହିଁ, PDFରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯାଅ, ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିନି PDF ତମେ ମାନେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। 11 ନମ୍ବର ଦେଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର, ଏଇଟା ବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଅ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଦେଖ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା କିପରି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଏଠି ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ବା ଲେଖିବ। ଏହାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଲେଖ, ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଲେଖିବ, ତା ସହ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, III IIII ଦେଇକିନି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ତାର ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଭୂମିକା ଲେଖିବା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିପରି, ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ତ ଆମେ ଏସବୁ ଲେଖିବା ନା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ ସଫଳ ହେବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଭୂମିକା ଲେଖ। 15 ନମ୍ବର ଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ 16, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ। ଦେଖ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ଆଉ ତମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକିନି ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ତମେ ଲେଖିବ। ଯଦି ସେଠି ଭୁଲ ବି ଲେଖିଛ, କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛ, ତ ସେଠି ତମକୁ ଯଦି 5 ମାର୍କରେ ତମେ ଥିବ, କିଛିଟା ଭୁଲ ବି ଲେଖିଥିବ, ତମେ ସେଠି 3 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କାହିଁକି ତମେ ଲେଖିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସମାନତା ନିଶ୍ଚୟତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା VVI ମାରିକି ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେଇଟା ବୁଝେଇବ ବା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟା ଦେଖିଦିଅ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାର ପଦ୍ଧତିର ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଲେଖିବ। ମାନବିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ତମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରି ଭିତରୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।